Last harvest. Magana magtika bro. Kanang motor motor Kim. Okay ra kuno sila. First time na harvest sa maulan. Edad 89 days. Ngayon pa nakatry ng ulan. Thank you Lord. So at least meron pang konti. Harvest sa ulan, napakaulan. Thank you Lord sa ulan. So, sana makasurvive yung tanim. Shout out sa harvester oh. Looney Tunes. So, mahina na yung tanim. Ito yung worst pag ganitong weather tapos presyo mura. Mahirapan. Pero again, laban lang. Tsaka patuloy lang. God bless everyone. Thank you Lord. Basang itlog.